presos e depois foram soltos. Dann wurden sie gefangen genommen und dann wurden sie wieder freigelassen. E depois aquela igreja orou junto. Und dann hat die Gemeinde zusammen gebetet. Havia ali uma resistência, né? Uma perseguição contra os cristãos. Da war so ein Widerstand, es war diese Verfolgung gegen den Christen. E a igreja, ela teve, no primeiro momento, de adorar a Deus. Und diese Gemeinde hatte dann diesen Moment, wo sie Gott angebetet haben. No versículo 23, Vers 23. quando eles oraram, no versículo 24, desculpa, Vers está 24. dizendo que a igreja se levantou juntos, levantaram juntos a voz a Deus. Hier steht, dass sie miteinander einmütig zu Gott beteten. E eles reconheceram algo aqui. Und sie haben etwas anerkannt. Eles reconheceram que Deus é o Criador. Die haben anerkannt, dass Gott der Schöpfer ist. Ele é o Criador e continua sendo soberano sobre todas as coisas. Ist der Allmächtige über alles. Nada pode surpreender o nosso Deus, pois Ele é o início, e nele está todas as coisas. Nichts überrascht ihn. Ist der Anfang. Ist in allem. E mesmo se as lideranças daquele tempo e hoje ainda se levantarem contra a igreja, não poderão abalar as portas da igreja. Auch wenn die Herrscher der damaligen Zeit und auch heute, wenn sie sich zusammentun, um gegen die Gemeinde zu kämpfen, die können nichts tun. Porque o poder de Deus é maior. Denn die Macht Gottes ist größer. O nosso Deus, Ele é poderoso. Unser Gott ist mächtig. E essa era a perspectiva daqueles cristãos. Und das war die Sicht jener Christen. No momento de sofrimento, em vez de reclamar, In diesem Moment von Leid, statt einfach sich zu beschweren oder zu meckern, eles enfrentavam os ataques. die haben diese Widerstand, diese Angriffe einfach begegnet. E nós podemos aprender isso hoje como igreja também. Und das können wir heute als Gemeinde auch lernen. Quando nós enfrentarmos uma situação difícil, até perseguição, Wenn wir irgendwann in einer schwierigen Situation sind, wenn wir Verfolgung begegnen, nós nos lembremos não só de vir até Deus para pedir algo, lass uns daran denken, nicht nur zu Gott zu kommen, etwas zu bieten, mas de vir a Deus e demonstrar nossa alegria de servir a Ele. sondern wir kommen zu Gott und wir sagen ihm, wie froh wir sind, dass wir ihm dienen dürfen. É isso que essa igreja fez primeiro. Eles reconheceram o seu Senhor como Criador, como soberano. So hat die Gemeinde in der damaligen Zeit gemacht. Die haben zuerst mal anerkannt, der Schöpfer, wie allmächtig ist. E eles estavam juntos, unidos. Und die waren Que einmütig. possamos estar na dificuldade cada vez mais unidos como igreja. Mögen wir auch in den schwierigen Zeiten mehr und mehr vereint sein. E depois, nesta mesma oração a Deus, eles oram se lembrando do sofrimento de Jesus. Und in diesem gleichen Gebet, die denken dann an das Leiden Jesu. Eles se lembram de que Jesus foi perseguido desde do seu nascimento. Herodes tentou já tirar a vida de Jesus quando ainda era um bebê. Dann wie Jesus schon bei seinem Geburt verfolgt wurde. Herodes hat versucht, sein Leben wegzunehmen. Pilatos depois condenou Jesus a ser crucificado, a morrer. Dann hat Pontius Pilatus ihn zum Kreuzigung E verurteilt. nós conhecemos a história do Evangelho registrada que Jesus ele foi preso, ele foi castigado. Wir kennen ja die Geschichte von dem Evangelium, wie Jesus gefangen genommen ist und wie gefoltert E wurde, depois foi crucificado. wie gekreuzigt E wurde. até mesmo dois povos, aquele Império Romano e os gentios, os judeus ali, se uniram para matar Jesus. Und diese Völker, die haben sich zusammengetan, also die Heiden, das römische Imperium, das römische Volk und die Juden haben sich zusammengetan, um Jesus zu töten.
Se Jesus passou pela perseguição, quanto mais nós que somos os seus seguidores. Amém. Né? Wenn Jesus selbst verfolgt wurde, wie viel mehr seine Nachfolger? Nós vivemos num país onde, graças a Deus, nós temos ainda muita liberdade para viver o Evangelho, proclamar o Evangelho. Wir wohnen, Gott sei Dank, immer noch in einem Ort, wo wir viel Freiheit haben, sein Evangelium zu verkündigen. Mas logo poderá chegar o tempo onde isso não já será mais assim. Aber es kann sein, dass irgendwann das nicht mehr so ist. E nós precisamos estar preparados para esse momento. Und da müssen wir bereit sein für diesen Moment. Nós precisamos ser uma igreja que está preparada para a perseguição também. Wir müssen eine Gemeinde sein, die bereit ist für Verfolgung. Por isso, nós não devemos ficar surpresos com esse tipo de destino que nós talvez vamos precisar passar. Sofrimento, porque nós cremos em Jesus. Deswegen, wir sollen uns nicht überraschen lassen von diesen Situationen, die vielleicht geschehen, oder Situationen vom Leid, weil wir gehören ja Jesus. Existe um ditado em alemão que diz assim: Wie der Herr uns geschert. Es gibt ein Zitat auf Deutsch, das ist wie der Herr uns geschert. Que é tal o Senhor, assim tal o seu servo, né? Às vezes a gente fala em português, tal pai, tal filho, né? So sagen wir auf Portugiesisch, so wie der Vater auch der Sohn, dann ist hier auch so wie der Herr auch die Diener. No sentido de que as consequências que foram ali, que Jesus precisou passar, quanto mais nós também, que somos os seus filhos, também estamos, é muito provável que iremos passar também. Also das Leiden, was Jesus erlebt hat, wie als seine Kinder, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch leiden müssen. Mas a igreja ela não deve se desencorajar, não se deixar desencorajar por isso. Aber die Gemeinde soll sich nicht deswegen entmutigen lassen. Nós devemos ser como esta igreja que orou a Deus, pedindo a Deus, sim, também coragem. Sondern wir sollen so wie der Gemeinde sein, die wir gelesen haben. Wir sollen Gott beten Mut. Porque nós temos um Deus que é todo poderoso. Denn wir haben ja einen Herr, der allmächtig ist. Você crê nisso? Glaubst du daran? E nós temos um Deus que reina, que está sobre todas as coisas. Und wir haben einen Gott, der herrscht und der steht über alles. E até mesmo os demônios sabem a sua existência e temem a sua existência. Sogar die Dämonen wissen, dass existiert und die fürchten sich davor. Essa igreja em Atos permaneceu fiel ao Senhor. Jene Gemeinde in Apostelgeschichte blieb treu. Eles pediram coragem para continuar pregando a palavra de Deus. Die haben Gott Mut gebeten, damit sie weiter das Evangelium verkündigen konnten. Nesse livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos várias passagens dizendo a respeito de uma igreja que não desanima, mas continua mesmo na perseguição. Und wir lesen wieder und wieder in dieser Apostelgeschichte über eine Gemeinde, die sich nicht entmutigt lässt. Die ging weiter, auch in Verfolgung. E o melhor, irmãos, é saber que o sofrimento pode nos aproximar dos planos de Deus. Und das Beste daran ist, das Leid kann uns Sofrer näher zu Gott bringen. por Jesus pode nos conectar ainda mais com Ele. Für Jesus zu leiden bringt uns noch näher zu ihm. E nos dá força para nós sermos testemunhas dele. Und gibt uns Kraft, sein Zeugen zu sein. Porque nós estaremos assim seguindo os passos dele. Denn so werden wir seine Schritte folgen. Também no momento de perseguição e sofrimento. Auch durch das Leiden, auch durch die Verfolgung. Lembre-se sempre disso. Erinnert euch daran. Jesus Denkt daran. precisou passar pelo sofrimento. Jesus musste durch das Leiden E ele gehen. permaneceu fiel ao Pai até o fim. Und blieb dem Vater treu bis zum Ende. Siga o exemplo e os passos de Jesus. Und wir sollen seine Schritte nachfolgen. Permaneça fiel a Und Ele. seinem Vorbild. Em Wir qualquer sollen treu bleiben. circunstância. Egal was für einem Seja o que Umstand. você estiver passando hoje. Egal wodurch du gehst. Tenha certeza que Ele conhece a sua dor. Sei sicher, kennt deinen Schmerz. E tenha certeza também de uma coisa, que foi isso aqui que a igreja também pediu.
foi a capacitação do Espírito Santo. Und es gab noch eine Sache, die haben auch darum gebeten, die Befähigung vom Heiligen Geist. Tenha certeza de que quando você pedir, Deus vai te capacitar. Sei gewiss, wenn du darum bittest, Gott wird dich befähigen. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. In dieser Welt werdet ihr Bedrängnisse erleben, aber habt Mut. Jesus venceu o mundo. Jesus hat die Welt E besiegt. Jesus é aquele que habita em você pelo Espírito Santo. Und Jesus ist derjenige, der in dir lebt durch den Heiligen Geist. Então aquele que habita em você venceu o mundo. Das heißt, derjenige, der in dir ist, der hat die Welt besiegt. Então tudo aquilo que o inimigo tentar contra aqueles que estão em Jesus, Deswegen alles, was der Feind versucht, gegen die Nachfolger Jesus zu o tun, inimigo será derrotado em nome de Jesus. wird besiegt im Namen Jesus. Não pela minha força ou pela nossa capacidade, Nicht durch meine Kraft, nicht durch unsere Befähigung, mas pela capacitação do Espírito Santo em você. sondern durch die Befähigung vom Heiligen Geist in dir. E isso nós podemos ter a certeza, Und da können wir gewiss sein. que Deus ele quer nos capacitar para que nós possamos cumprir a missão de pregar a palavra do Gott Evangelho. möchte uns befähigen, damit wir diese Mission erfüllen können, sein Evangelium zu verkündigen. E nós precisamos fazer isso de maneira corajosa. Und das müssen wir mutig tun. E nós precisamos então do Espírito Santo para Da isso. brauchen wir den Heiligen Geist. Nós precisamos ter a certeza de que somente Jesus salva. Da müssen wir gewiss sein, dass nur Jesus der Erretter ist. Não há outro caminho, não há outra solução. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Lösung für den Tod. Somente Jesus salva da morte. Nur Jesus kann aus dem Tod erretten. Somente Jesus perdoa os pecados. Nur Jesus vergibt die Sünde. Somente Jesus restaura e dá vida. Nur Jesus kann Wiederherstellung und Leben wiederbringen. Somente Jesus. Nur Nós Jesus. precisamos estar Jesus allein. certos disso. E isso se chama coragem Da müssen wir gewiss sein, das heißt Mut. de anunciar o Evangelho Das desta Evangelium zu forma. verkündigen in so einer Weise. E Deus deu e capacitou esta igreja em Atos. Und Gott befähigte jener Gemeinde Essa in Apostelgeschichte. Nova alegria e essa nova coragem. Schenkte diese neue Freude, diese neue Mut. Que Deus ele derramou o seu Espírito no Pentecostes, capacitou a igreja naquele dia. Gott hat es in Pfingsten sein Heiliger Geist gesendet, der hat Menschen befähigt. Mas isso não impediu que os mesmos cristãos, algumas semanas depois, pedissem mais uma vez: Pai, nos dê coragem, renova as nossas forças. Aber auch wenn es geschehen ist in Pfingsten, das hat die Christen nicht verhindert, dass sie noch einmal, ein paar Wochen später, Gott um Mut gebeten haben. Senhor, ó Pai, nós oramos aqui para que o Senhor, Pai, nos capacite e dê coragem. Herr, wir beten dir, dass du uns Mut schenkst und Freude schenkst. Para anunciar a nossa fé de forma aberta, Senhor. Unser Glauben in einer offenen Weise verkündigen. Possamos, Senhor, ser testemunhas vivas aonde estivermos, Senhor. Mögen wir lebendige Zeugen sein, wo auch immer wir sind. De Deus vivo Von einem lebendigen e Gott. de Deus de amor Von einem liebenden Gott. e de Deus que cura e que salva, Senhor. Ein Gott, der heilt und der rettet. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Nós iremos orar agora especificamente por 2 países que passam pela perseguição. Wir werden heute ganz spezifisch für 2 Länder beten, die durch sehr viel Verfolgung gehen. Como nós vemos aqui, perseguição é algo que vem desde o início da igreja até hoje. Wie wir hier sehen, Verfolgung ist etwas, was seit der Anfang der Gemeinde existiert. E hoje existem mais de 380 milhões de cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé em Jesus. Und heute gibt es mehr als 380, ist das Millionen oder Milliarden, Millionen Christen, die durch Verfolgung gehen. Nós temos um mapa ali atrás, depois do culto, você quiser, pode dar uma olhada, dos países que são mais perseguidos ali. Wir haben dahinter so eine Karte, nach dem Gottesdienst könnt ihr gerne schauen, mit den Ländern, die am meisten verfolgt werden. E esse mapa é atualizado todo ano com
Jedes Jahr wird diese Karte aktualisiert essas informações mit den Informationen dos países perseguidos. von den Ländern, wo Christen verfolgt werden. Pela Open Doors, que é essa organização que apoia estes cristãos. Und es wird von dieser Organisation Open Doors aktualisiert, diese Organisation, die unterstützt die Christen, die in verfolgten Ländern sind. Amém? Então vamos fazer isso especificamente para 2 países, para os nossos irmãos que estão, por exemplo, em Mianmar, é o primeiro país aqui. Lasst uns also für